Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wa jama'ana fi hadzal maqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min 'adzabi jahannam wa tunalu biha a'lal maqam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten nikmatipun ingkang saged kita raosaken injing menika, diparingi nikmat sehat, diparingi nikmat sempat, diparingi nikmat iman, dan insyaallah ditakdiraken saged ngaos pagi menika. Berarti mugi-mugi termasuk datang sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi termasuk kita niki muga-muga termasuk tiyang sing dikarepaken kalih Gusti Allah dados tiyang sing sae. Napa ciri-cirine? Nggih, ciri-cirine ngeten niki termasuk waktu pagi ngeten niki diisi dengan hal-hal sing manfaat. Giniku saapi-apike penggawean giniku adalah ngaji. Para rawuh, niki jadwalipun ngaji Jumat niki asline Gus Safa nggih pagi niki. Beliau wau enjing wau ngabari gerah Gus Udin nggih gerah sepindah, nanti niki kula dikabari mendadak dari ngaos kula dikengen badali niki badal gantine ganti diserepe ban serepe serep ngoten. Terus niki kula terus kula matur, waduh nek kula ngaji tafsir lek ndadak mboten saged soalé kedah mutolaah. Lah akhire niku mendet kitab sak wontene ten griya kok kitab niki sing kula beto wonten kitab Adibian. Terus niki ngaos temanya pada pagi hari ini mungkin kita ngaji tentang fadilah membaca Al-Quran. Karena yen apa Al-Quran itu adalah satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dijamin kali Allah, ingkang saged kita waos dan kita ambil sari manfaatnya. Termasuk lek menawi panjenengan biasanya nate menghadiri atau ningali video wonten misalkan seorang ulama membawa asar Rasul, napa niku peninggalane Rasul. Kadang wonten tempat majelis napa wonten tokoh dari Timur Tengah mungkin membawa sesuatu niki disebut niki lho tabarukan dengan rambutnya Rasul. Nanti semerap mboten niku wonten nggih. Wonten sing kemudian membawa napa malih ten Turki niku wonten museum Rasulullah niku wonten jubahnya Rasul ngoten. Ada lagi mungkin wadai Rasul, macam-macam. Kemudian akhirnya orang-orang, kebanyakan orang akhirnya kemudian kepingin tabarukan napa niku ngalap barokah diambung dan lain sebagainya. Lah terus napa nggih niku sae termasuk dengan niat tabaruk. Tapi jangan sampai lupa bahwa ada peninggalan Rasul yang terbesar yang justru niku manfaatnya pun dijamin oleh Allah. Gini apa niku adalah Al-Quran. Nah, sakjane barokah sing paling gede nggih Al-Quran niku. Nah, ngoten. Makanya jangan sampai kemudian
Al-Qur'an niki dipandang koyok kirang barokah niku aja sampai. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ndawaken man yu'ta syai'an minal Qur'an, barang siapa diberi sesuatu dari Al-Qur'an wa yarah, dan dia melihat anna syai'an afdhala minhu, kok dia melihat ada sesuatu yang lebih utama darinya daripada Al-Qur'an niku wau, maka jarine Kanjeng Nabi, maka orang itu telah tertipu. Lah maka Quran iki termasuk sing perlu digalakaken nggih sakniki sampun kathah lari-lari nom-noman yang sudah mulai ngapal Al-Qur'an di setiap tempat pondok, bahkan TPQ pun wonten program ngapalaken Al-Qur'an, lah niku sampun sae. Lah tinggal kemudian dilanjutaken level. Napa niku? Nggih niku adalah tadabbur Quran. Karena perintahnya afala yatadabbarunal Quran. Jadi anganan perintah niku mboten sekedar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Marini perintah Iqra niku wonten malih niku adalah tadabbur. Lah untuk tadabbur niki wonten adab-adabe. Banyak ulama yang menyusun tentang etika maca Al-Qur'an niki. Di antaranya niki yang populer di pondok adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang bisa dikenal dengan Imam Nawawi. Lek Imam Nawawi niku ada dua sosok nggih yang terkenal yang di Indonesia terutama. Sing setunggaling Imam Nawawi sing asli niki ulama abad ke pinten niku nggih 6 Hijriah lek mboten kelintu. Ada yang kedua niku Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, niki sing tiyang Indonesia yang kemudian mukim di Mekah dan wafat di sana. Lah imam sing ngarang tentang adab maos Al-Qur'an niku adalah Imam Nawawi niku. Imam Nawawi sing aslinya kelahiran Nawa nggih, yang kemudian hijrah ke pundi jenenge Damaskus atau Suriah. Niku ulama sing salaf. Lah Imam Nawawi Banten niku adalah sing radi napa jenenge radi berikutnya masanya niku sik anyar, kira-kira nggih abad-abad 14 Hijriah, mboten lah 13 Hijriah. Artinya niki ulama kholaf lek ngarani. Lek sing Imam Nawawi sing asli niku nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi An-Nawawi niku asalnya namanya nisbat kepada tempat kelahiran. Dan jenenge Yahya, polai wong Nawah diceluk Nawawi. Dan tunggali misalkan nonton jenenge Zainuddin wong Wakir celuk Al-Wakiri lah ngoten niku. Lah polai masyhur sehingga nisbat tempat itu dibuat nama oleh orang. Lah Nawawi niku asline nggih gak ono maknane. Tapi polai Nawawi niku wau jenenge seorang ulama yang kemudian menjadi julukan sehingga orang-orang berikutnya kepingin ngalah barokah dijenengno Nawawi, termasuk Syekh Nawawi Al-Banten niki. Nah, Syekh Nawawi niku wong Jawa nggih, pundi jenenge Cirebon lek mboten kelintu. Kula nggih mboten patihan. Nah, kemudian yang hijrah di Mekah. Nah, sampai wafat ten mriku. Niki selkumi tentang ulama yang mengarang tentang adab maos Al-Qur'an. Lah, sampun niki kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wasaken beberapa hadis nggih. Niki cek ngajini mboten ngarang maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawonten bab pertama. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Bab pertama tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan yang menghafalkan Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Firman Allah surat Fatir ayat 19. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang-orang yang menginfakkan hartanya,
menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan maupun terang-terangan. Lah sedekah niku wonten sing jenenge sedekah sirri, wonten sedekah jahar. Sedekah sirri niki dalam beberapa keterangan niku lebih afdol lah daripada sedekah sing terang-terangan, kecuali kalau sedekahnya adalah sedekah wajib. Napa niku sedekah sing wajib? Zakat. Lah niku kalau zakat niku sing utama adalah ditampakkan, diketokno. Napa kersane dados syiar agar sebagai penanda iki lho ana wong zakat, sehingga orang-orang lain sing gadah rezeki cek terketuk hatinya supaya mengeluarkan zakat. Lah tapi menawi sedekah sunnah, kados napa sunnah niku nyemplung ten kotak amal. Nah niku nggih ditutupi. Dadi tangane biasanya kan duwike dilengkuk nggih. Dibuntel cilik ditutupi. Pemane sing dilebokno kotak mek 1000 2000 ditutupi cek gak konangan. Bila sing duwe 100.000 kok usah ditekuk dilebokno lah. Sajane nggih padha-padha lek kalau sedekahnya sunnah niku yang utama, bukan wajib nih. Sing utama niku mboten ketok wong. Supaya apa? Supaya benar-benar ikhlas. Karena kalau sedekah sirri niku sakjane balike ten awake dhewe. Mboten makane lek sedekah niku kan disebut sebagai pembersihan dari kotoran. Mulai ibaratnya lek wong gadah harta niku adalah rijsun, kotoran nggih, mensucikannya dengan disedekoi. Termasuk ada zakatul abdan, zakate awak, ini kan nggih wonten. Artinya membersihkan diri itu juga disebut sebagai zakat. Sing mana zakat niku nggih asale nggih memang dari sedekah. Bahkan dalam Al-Qur'an niku kan perintahnya atau orang-orang yang berhak menerima zakat niku kan dibahasakan kali sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Nah niku kan napa jenenge termasuk asnafuz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Niku bahasanya nggih sedekah niku. Jadi sedekah kalau dalam Al-Qur'an niki wonten sing istilahnya diarahkan kepada sedekah sing wajib, wonten sing diarahkan kepada sedekah sing sunnah. Lah maka disebutkan dalam surat Fatir niki wau, orang-orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mengerjakan sholat dan menginfakkan, mengeluarkan sebagian dari hartanya baik secara sirri niki yang kemudian diarahkan kepada sedekah sing sunnah, ataupun yang alaniyah sing terang-terangan, niki yang diarahkan kepada sedekah sing wajib. Termasuk sing wajib niku lek nazar, nazar niku nggih termasuk jadi sedekah sing wajib. Misalkan lek jenengan nggak ada usaha, kepingin usaha ini tambah makmur, kemudian nazar, ya Allah lek kula menawi angsal tender pengadaan barang, misalkan wis pokoke niki lek kula menang tender niki kula badhe nyantuni anak yatim. Lah ngeten niki jadi nazar, sehingga pelaksanaannya kalau memang terkabul niki nggih jadi wajib sedekah. Lah lek ngeten niki maka nggih jadi alaniyah, diketok-ketokno niki sing sae. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang tadi itu yang yarjuna tijaratan, yang mengharapkan perdagangan lan tabura, yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menunaikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan menambahi kepada mereka dari anugerahnya Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, syakurun lagi Maha syukur. Lah syukuri Allah niku pripun? Artinya kalau syakur nisbatnya kepada Allah berarti maksudnya menerima syukur. Menerima syukur niku ya napa? Lek di Al-Qur'an la an syakartum la azidannakum. Jadi maknanya syukurnya Allah adalah memberikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Nah, niku lek nisbate syukur ten ngene Gusti Allah. Lek datang makhluk
Misalkan kula panjenengan, oh kon niku gak syukur lah. Maknane syukur niku napa? Matur suwun, kan ngoten. Lah syukur niku lek kepada makhluk bisa ataupun kepada Allah. Kalau syukur sing dari makhluk kan wonten 3 hal. Ada syukur yang bil lisan is matur suwun, wonten napa jenenge syukur bil jawarih nggih, syukur dengan anggota badan, berarti nggih bantu-bantu napa ngewang-ngewangi napa dengan apa namanya, dengan anggota tubuhnya. Ada lagi syukur bil qalbi nggih, syukur dengan ati, berarti kemudian ati ini rumangsa takzim, rumangsa hormat kepada orang yang telah memberi nikmat. Ini termasuk bentuk syukur. Lalu bentuk syukurnya Gusti Allah nggih nika bentuknya dengan memberi tambahan kanggo wong sing gelem syukur nang ngene Gusti Allah. Nah, ngoten. Maka dalam ayat ini, dalam surat Fatir niki, Allah menjanjikan, nah niku nggih, menjanjikan bagi orang-orang sing gelem. Yang pertama ada 3 kriteria di situ. Yang pertama, yatluna kitaballah. Tiang-tiang sing maca Al-Qur'an. Yatluna, membaca kitabullah Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Berarti nglakoni sembahyang, karena niki as-shalah nggih, menggunakan al-ta'rif yang mana maknanya am. Berarti termasuk cakupannya adalah salat-salat sing fardu mestinya dan juga salat-salat sing sunnah. Karena tidak disebutkan di situ wa aqamus shalah, salat nopo, berarti nggih umum. Nah, ngoten. Berarti lek umum nggih termasuk sembahyang sing wajib, salat fardu 5 waktu niku, dan juga mencakup sembahyang sing sunnah. Minimal qobliyah ba'diyah niku. Kriteria yang kedua, sing tadi niku maca Quran, terus gelem sembayang, ajek sembayangi. Yang ketiga, sedekah. Lah 3 orang niki wang sing nglakoni ketiga hal niki, iku yarjuna tijaratan lan tabur, yang mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Napa maksudnya mengharapkan perdagangan yang tidak rugi? Ibaratnya kita nglakoni ibadah itu adalah transaksional. Ibaratnya ngeten, misalkan kula nggih dados kuli, dados nggih niku bantu-bantu ten toko, misalkan bagian manol lek biyen lek ngaran usung-usung beras, usung-usung napa. Niku kula ngarep-ngarep napa kira-kira? Nggih ngarep-ngarep bayaran teko juragan. Lah ibaratnya kita niki wong sing ibadah niku nggih niku ibadah nang ngene Gusti Allah, ngarep-ngarep ganjaran. Lah niki yang disebut dengan tijaratan lan tabur. Niki perdagangan atau transaksi yang tidak akan rugi. Napa gak kira rugi? Walai liwafiyahum ujurahum, karena Allah akan membalas. Allah akan maringi bayaran niku, terus wa yazidahum, dan ditambahi ganjaran. Lah berarti sing saged dibrik saking ayat niki adalah anjuran untuk memperbanyak maos Al-Qur'an. Niki ten Al-Qur'an ini. Kemudian yang kedua dalilnya, wa rawayna an Utsman bin Affan radhiyallahu an, kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan. Qala, berkata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Lah dawuh Kanjeng Nabi tentang khairun niki sajane mboten setunggal. Ada lagi dawuh sing kala wengi kula aturaken menawi panjenengan kita simut, wonten dawuh lagi khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wonten sing ngoten nggih, saapi-apike wong sing umure dawa terus amale sae. Nah, wonten malih di dalam hadis yang lain juga kan yang ditanya, man khairun nas, sinten sing paling apik Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabnya napa? Atqahum. Atqahum maknanya napa? Yang paling bertakwa di antara mereka iku sing paling apik. Nah, terus kan dalam hadis yang panjang niku kemudian kan para sahabat sik mboten lega. Lho. Laisa dzaka masa alna, bukan niku sing kami tanyakan Kanjeng Nabi.
Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi jawab khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Oh lek ngono ya sing mok karepno sing paling apik golongane wong-wong sahabat-sahabat ini ta. Kalau begitu ya sebaik-baik mereka itu adalah sebaik-baik mereka dalam masa jahiliyah ya menjadi sebaik-baik mereka dalam Islam ketika mereka paham dengan syariat. Berarti khairun nas niki sakjane mboten mutlak. Jadi banyak sekali dawuh-dawuh tentang sebaik-baik manusia yang kriterianya berbeda-beda. Wonten sing paling apike wonten sing bagian sing maca Quran, wonten sing iku mang sing umure dawa, kemudian amale sae. Lah terus pripun? Lah sing paling mutlak sing paling pundi? Lah sing paling mutlak adalah yang paling bertakwa. Lah ngoten sakjane. Napa kok ngoten? Karena tidak semua orang umure dawa kan ngoten. Jelas niku. Kemudian juga tidak semua orang mampu belajar dan mengajar Al-Qur'an. Lah sing paling saged kita napa jenenge sing paling saged diraih di antara orang yang memiliki perbedaan usia dan kemudian perbedaan kedalaman ilmu niku adalah takwa. Napa kok ngoten? Karena takwa itu sakjane mboten diukur saking suwene mondok, suwene ngaji kan mboten. Diukur dari seberapa kuat hatinya ta'alluq datang Gusti Allah. Ditandai dengan bagaimana tingkahnya ketika berhadapan menghadap kepada Allah di tempat yang sepi niku sami kali ketika sedang ibadah ketinggal tiang. Cara gampangane sembayange niku khusyuke ketika ketok wong jamaah salat Jumat niku lak khusyuk sembayange. Nah, boleh pancen imame kan mestine sembayange kalem-kalem. Lah modele sembayang sing ngoten niku padha kali pas sembayange dhewean. Nah niku paling gampange. Lah sehingga niki sing atqahum, sehingga gak perlu sing kudu sing ngaji sampai pirang-pirang tahun kitab sampai tumpukan pirang-pirang lemari. Nah, kudu sing ngapal Quran mboten karena ketakwaan seringkali tidak berkorelasi dengan keilmuan. Kata wong sing alim nggih dalam tanda kutip niki, wong sing mondok, wong sing sekolah atau sing umum lah gampangane sing wis sarjana S1, S2, doktor macam-macam, ternyata perilakunya tidak mencerminkan keilmuannya. Nggih napa mboten ngeten. Korupsi macam-macam nah kan ngoten. Termasuk sakjane nggih kalau kita mau jujur masih mondok ngeten kan nggih mboten jaminan. Kados kula ngeten iki sing ten ngajeng singa ngeten nggih, sing ngomong nggih. Niki nggih mboten jaminan nggih. Mboten jaminan lek kemudian sing lupa luweh sae macam-macam mboten. Karena sing saged semerap ketakwaan niku nggih namung Gusti Allah. Dan bisa jadi dan seringkali justru sing paling bertakwa niku sing paling mboten kena sorot. Kados jenengan-jenengan iki sing gak kena syuting niki malah sing justru sing malah luwih sae. Karena napa? Karena potensi untuk berbuat gampangane sing keliru niku berkurang. Maksudnya cara di syuting niku akhirnya kemudian wonten sifat-sifat negatif nggih, riya, ujub, takabur niku muncul. Tapi lek ten mburine kamera kan lho kate takabur nang sapa kan ngoten. Ujube nang sapa ngoten. Sehingga dia lebih aman hatinya. Lah akhirnya napa nggih mali kesempatan peluang untuk lebih bertakwa niku lebih besar. Nah, ngoten. Jadi niki salah satu cara untuk memahami niki kok wonten banyak hadis yang menyebutkan tentang sebaik-baik orang. Kan ngoten lah. Ya napa memahami semuanya? Kan mestinya kalau sebaik-baik nggih berarti wong sing siji. Kok banyak kriteria. Nah, berarti memahami ini kados niku wae. Jadi ada keutamaan yang memang secara parsial gitu, dalam sekelompok orang niku wau, tapi ada yang memang puncaknya bahwa sebaik orang sing dawa umure maupun kemudian sing maca Quran niku kalau dibaringi dengan ketakwaan. Ah, ngoten. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, berarti sing ganjarane paling gede niku nggih lek cara wong mulang Quran niku bukan sing wong sing nyimak, wong sing ngapalno nggih. Justru sing ganjaran paling gedhe niku guru-guru TPQ. Jadi setiap kita maca Quran ngeten niki misalkan kula maca Quran, nggih sing paling akeh ganjarane nggih
guru kula sing mulangi alif ba ta niku. Nah niki ganjaran sing paling gede. Apalagi kalau kemudian dari mulangi alif ba ta kemudian santri ini sing diulangi niku saged maca genah, kemudian sampai ngapalno, sampai mulang, sampai belajar tafsiri barang, niki ganjaran ini paling gede. Dan niki disebut sebagai khairukum. Sampun. Sing kedua wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir membacanya. Artinya dia macane lancar, sae sesuai dengan kaidah bacaannya, baik panjang pendeknya maupun makhraj dan sifatul hurufnya. Niku jari Kanjeng Nabi ma'as safaratil kiramil bararah. Ma'as safaroh niku kelompok. Al kiramil bararah niki dimaknai sebagai golongan para malaikat. Malaikat-malaikat pilihan. Jadi wong-wong sing maca Al-Qur'an sing sae niku derajate dipadakno ambek malaikat sing mulia. Lah sing mboten sae ya napa dalam artian maos sik kangelan, panjang pendeke kadang-kadang keliru niku pripun? Lah wonten terusan hadisipun walladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'u fihi, dan dia yatata niku jenengan kurung wis angel lah macane. Ya tak niki niki berarti macane sik kelagep-kelagep. Nah, niki ya napa? Wa huwa alaihi syak, dan dia juga kesulitan untuk membaca Al-Qur'an, maka lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Loh kok ganjarane kalih? Jarine maca Qur'an ganjarane 10. Lah niku maksudnya 10 dipingno pindho. Jadi 10 niku kan wonten keterangan hadis maca Al-Qur'an setiap hurufnya mendapatkan pahala 10 per huruf kan wonten. Lah niki ya maksudnya pripun? 2 pahala bagi orang yang kesulitan membaca Al-Qur'an, 1 pahala itu adalah pahala dia membaca Al-Qur'an, yang kedua pahala polai kangelani. Karena ada hadis yang lain menyebutkan al-ajru biqadri ta'ab. Jadi ganjaran niku sesuai dengan kadar kangelane. Lah dadi masih wong sing maos Al-Qur'an sing kangelan niku wau nggih tetep oleh ganjaran, bahkan ganjarane double. Jadi ini fadilah untuk maos Al-Qur'an, terutama niki dinten Jumat. Selain tentunya yang disunahkan memperbanyak ibadah dinten Jumat niki sholawat nggih, sholawat lek mboten wonten jenenge lek wonten waktu luang utawa paling minimal nggih maos sholawat ping pinten? 100 lah paling mboten gak titik. Maca selawat 100 niku sakjane nggih titik. Cara panjenengan lenggah sak lungguhan paling nggih 10 menit. Apalagi mau sholawat mboten kudu lenggah ngoten. Saged kali melampah-melampah pas berangkatan masjid, berangkatan pasar kali mau sholawat niku. Lah niku dinten Jumat niku paling utama ibadah dan Jumat dinten iki nggih mau sholawat. Kemudian ampun supe nggih maos surat-surat pilihan, termasuk nggih niku surat Kahfi, niki nggih sunnah untuk dibaca. Kemudian juga membaca surat niku sajdah niki lek subuh niku surat sajdah niku diwaos. Biasanya ten jeruni salat subuh utawa lek mboten nggih mantune sembahyang mau surat sajdah. Kemudian lek Jumatan nggih niki sampun kuwaos biasanya kali imam. Rakaat pertama mau surat Al-A'la, yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Niku misalkan nanti imame gak maca niku ya napa? Kok misalkan imame kok maca kulhu nggih. Mungkin saged panjenengan mantune sembayang Jumat diwaos kiambek. Niki termasuk nguri-nguri sunai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maos Al-Qur'an niki ada fadilah umum, terutama bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang sing saged maos Al-Qur'an sing lancar maupun yang tidak pati lancar maos Al-Qur'an.
Lah menawi dereng lancar niki kula dadi kimutan kadose wonten pelatihan, wonten ngaos Al-Qur'an nggih, wonten tahsin kadose. Damel bapak-bapak jamaah kadose wonten jamaah gubuk niku dinten Ahad dalu. Niku wonten tahsin bacaan Al-Qur'an setiap Ahad dalu. Insyaallah ba'da Isya niki. Niki kala winane sampun Gus Yudin dawuhi kula beberapa kali dan kados sampun berjalan. Iki menawi panjenengan wonten waktu dan kepingin tahsin memperbaiki bacaan nggih saged nderek ngaos niku. Lek menawi jamaah ibu-ibu kadose wonten ngaos nggih enten Ustaz Sultan niku cuman dinten niku kula mboten apal. Wonten nggih ngaos Al-Qur'an. Lek damel sing alit-alit kan pun wonten kathah TPG ya mboten. Yang ketiga wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Mathalul mu'min perumpamaan orang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an yang membaca Al-Qur'an. Tiang sing mukmin kemudian sregep maca Al-Qur'an. Niku mathalul utrujah seperti utrujah niku dimaknai sebagai jeruk. Rihuha thayyib sing ambune niku wangi, si baunya enak, wa ta'muha thayyib dan rasanya juga enak. Jeruk niku mambune sekeca mboten kira-kira? Nggih sekeca. Kecuali sik mambu jeruk lek ndek mobil niku. Iku nggare wong mabuk niku koyoke. Lek selain niku jeruk-jeruk sing asli, nah niku saya ambune. Artinya baunya jeruk niku disukai orang dan rasanya juga disukai. Dan niku perumpamaan seorang mukmin sing sregep maca Al-Qur'an kali Gusti Allah niku disenengi kados ngoten. Jadi modele casinge nggih disenengi, terus kemudian jerone rasane dalam artian kemudian akhlaknya niku disenengi ambek Gusti Allah. Berarti sampun disenengi kali Gusti Allah niku ya napa? Jadi diapiki ambek Gusti Allah. Karena pada dasarnya begini nggih, dalam akidah kita seneng ngamuk niku kan adalah perubahan suasana hati. Nggih mboten. Wong seneng niku kan perubahan suasana hati yang dari biasa saja kemudian punya kecenderungan, punya kedoyongan hati jadi nyaman begitu. Begitu pula sebaliknya marah. Marah itu juga perubahan suasana hati. Nah, sementara Allah niku zat yang qadim dan tidak berubah. Artinya sebelum ada makhluk Gusti Allah niku pancet wonten kekal abadi tidak berubah. Setelah adanya makhluk, setelah adanya kita ngeten nggih pancet. Lah maka sakjane penisbatan marah dan suka niki kalau dimaknai sebagai perubahan suasana hati niki mboten pantas datang Gusti Allah. Karena walau bagaimanapun suka dan marah niku adalah satu kekurangan, sifat nakis. Orang kalau senang sesuatu mesti kadang-kadang wonten lupute. Dikatakan kemudian cinta itu buta kan ngoten. Wong lek kedung seneng itu kan bisa mengganggu pikiran rasionalnya. Berarti ini termasuk nakis. Begitu pula kemarahan. Orang yang meluapkan emosinya itu juga kemudian bertindak di luar rasional. Berarti kemarahan maupun suka niku sakjane adalah kekurangan. Terutama kalau dinisbatkan kepada Allah. Nah, sedangkan Allah niki zat yang maha suci dari segala kekurangan. Nah terus pripun lah akhirnya para ulama niki kemudian mentakwil maknanya sukanya Allah. Di antaranya misalkan nonton ayat gitu Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muhsinin misalkan. Innallaha la yuhibbul kafirin misalkan. Allah niku seneng wong sing ihsan. Allah gak seneng ambek wong sing kafir. Maknane seneng niki napa? Maknane seneng niku berarti Allah nambahi ganjarane. Nambahi balesane. Allah menata kehidupannya. Niku maknanya hubbunya Allah kepada makhluk. Sementara la yuhibbu, Allah sing gak seneng niku dalam artiannya napa? Berarti gak seneng dalam artian Allah itu nanti menjanjikan menyiapkan siksa baginya, menyiapkan hukuman bagi wong-wong sing kafir niku wau. Lah ngoten. Jadi ibaratnya niku wau ketika seorang mukmin yang maca Al-Qur'an, ibaratnya seperti buah napa wau? Jeruk.
Artinya njaba niku nggih apik, sedep dipandang, jerone nggih apik. Dalam artian bahwa Allah nanti kemudian memperbaiki orang-orang mukmin sing maca Quran niku wau baik secara zahir maupun batin. Lah niku wong sing maca Quran, wong sing mukmin sing maca Quran. Terusane wa masalul mukmin, perumpamaan orang mukmin alladzi la yaqra'ul Quran, yang tidak gemar membaca Al-Qur'an. Masalul tamroh, perumpamaannya seperti kurma, la riyahuha laha, yang tidak memiliki bau, wa ta'muha hulu, tapi rasanya manis. Kurma niku nggih mambu mboten kinten-kinten. Nah, mboten mambu. Artinya kalau ditempel nang irung niku baru wonten mambu nih, tapi nggih mambu ini biasa ngoten. Lah niku adalah perumpamaan seperti seorang mukmin yang tidak gemar maca Quran. Enak ngoten. Dalam artian ya apik. Tapi yang bunyi gak pati wangi. Nah, ngoten. Jadi tidak terlalu menarik. Nah, beda kali sing jeruk niku wau. Mesti gak ketok tapi lek mara mambu ngoten dadi nek jeruk lah ngoten. Jadi membangkitkan hasrat. Sedangkan kalau kurma misalkan lampune mati gak ketok niku kadang-kadang malah kesandung kepidek barang. Lah, perumpamaan seperti itu. Niku wong mukmin, perbedaannya antara mukmin yang gemar membaca Al-Qur'an dengan yang arang-arang maca Qur'ane. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Wa masalul munafik, perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Masalur raihanah, ta'rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti raihanah. Raihanah niku wonten sing maknai bunga. Bunga-bunga yang baunya harum tapi rasanya pahit. Kembang napa kinten-kinten niku? Wonten sing nate dahar kembang mboten nggih? Kula gak tahu lek kula. Kembang melati niku lek rasane ya napa kira-kira? Pahit nggih. Tapi mambune wangi. Kembang napa kira-kira nggih? Kembang sing mambune wangi tapi lek di dahar pahit. Niku seperti orang munafik sing maca Al-Qur'an. Jadi ambune wangi tapi jerone gak enak. Ngoten lho, jerone gak enak. Jadi dohirnya sae maca Quran tapi jerone bosok kasarane. Nggih pahit niku wae. Tapi nggih sik ana apike, ya ana wangi nih gara-gara maca Quran. Nah, kados kula ngeten niki nggih sakjane nggih malih kaya bukan kesindir nggih, ketabrak ngeten niki berarti. Nah, kaya-kaya nggih maca Quran ngeten ngaji ketok apik sakjane jerone kan nggih. Wallahu alam sing ngerti. Nah, terus yang terakhir wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang tidak gemar membaca Al-Qur'an kamathil handalah. Seperti iki dimaknai putra wali. Putra wali niku kados napa? Ha nggih, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Ambune mboten wangi, rasane pahit. Ngoten. Lah, berarti ala kulli hal, entah itu orang mukmin, entah itu orang munafik, dia akan memiliki bau harum ketika sregep maca Al-Qur'an. Lah, ngoten berarti Al-Qur'an ini menjadi penting. Terutama napa sebagai penarik orang nggih, sebagai kemudian orang lek kepingin gadah wibawa niku nggih sregep maca Al-Qur'an iki. Angsal haibahe Al-Qur'an. Dan niku sampun terbukti lek para ulama nggih. Jadi wong sing sregep maca Al-Qur'an niku dapurane niku napa nggih? Casinge. Niku seje kali wong sing arang-arang maca Al-Qur'an. Nggih mungkin cara wajah kan mboten saged berubah. Gak kemudian sing areke pertama rodok coklat maca Quran dadi putih ngoten kan mboten saged. Cuman ketika orang-orang sing ahli maca Quran niku dicedheki, niku wong sing nyedhek niku kaya ada sesuatunya ngoten. Nah, niki cara jare ilmune niku cara jare wong luar niku law of attraction ngoten iki. Jadi hukum tarik menarik niku wonten. Lah niki barokah maos Al-Qur'an. Lah minimal nggih lek kados kula niki kaya lek kate ngarani sebagai orang mukmin kaya
koyo kedurun ngoten. Ini lek Imam Hasan Al Basri lek ditangleti a anta mukminun, lek beliau jawabin apa? Insyaallah. Soalnya kuatire kemudian gini kok suudon ten awake dhewe. Awak dhewe niki koyo sik kakek dosane, sik ya ngerti hukum kadang-kadang bukan kadang-kadang sering-sering ngelanggar ngoten. Ngerti misalkan sembahyang awal waktu itu sing paling apik tapi krungu adzan kok tambah grebegen ngoten. Niki wis nduduhno kan mukmin jadi-jadian kira-kira. Tapi berarti ya munafik kira-kira ngoten. Tapi gak sampai kafir lah. Lah, saelek-eleke kan mentok-mentoke kan munafik niki. Tapi munafik niki kan lek kita niki sik diparingi urip kali Gusti Allah, berarti kan sik wonten kesempatan untuk tobat. Lah, masih dadi wong munafik pun wis ngaku dadi wong munafik lah kasarane. Ojo sampai ninggal maca Al-Qur'an. Ngoten. Jadi banyak ulama menyarankan gitu, termasuk Imam An-Nawawi niki beliau kemudian dawakan wong mukmin niku seorang mukmin niku yang bagi lahu seyogianya baginya ayyakuna lahu wirdun atau hizbun fil Quran, harus memiliki hizib wiritan Al-Quran. Jadi mboten sekedar maca subhanallah maca napa, tapi wiritan Al-Quran. Napa maksudnya? Hendaknya setiap orang niku nggadah rutinan khataman Al-Quran. Lah niki sakjane sampun wonten, sampun menjadi tradisi, tapi seringkali hanya di bulan Ramadan. Setahun pisan niku mawon khatamane bareng-bareng. Lah sakjane niki sing apik lek kita nuruti para ulama niku setiap orang masing-masing memiliki khataman Al-Qur'an. Paling suwe pinten lek jare Imam Nawawi, paling suwe niku orang wulan sepisan. Lek orang wulan sepindah berarti sedinten maos pinten? Setengah juz. Setengah juz niku kalau kita ngitung-ngitung nggih, dihitung-hitung. Niku setengah juz niku lek ndamel Quran pojok niku kan 10 halaman. 10 halaman niku berarti nggih 5 lemper wala-walik niku. Nah, niku 5 lemper. Berarti misalkan sembahyang ping gangsal berarti sehari sak lemper. Sak lemper niku sakjane misalkan sak lemper mau se paling suwe niki nggih. Pokok pun saged maca Quran paling suwe sak halaman niku 5 menit, paling suwe niku. Di lek sak lemper alias 2 halaman niku 10 menit. Lah berarti 10 menit ping gangsal pinten? 50 menit. Nah niku panjenengan sisiaken waktune damel maos Al-Qur'an ditarget minimal setengah juz. Nah niku 2 wulan. Lah lek sing sae malih paling mboten sak wulan khatam. Lek sak wulan khatam berarti sehari sak juz. Wonten malih nggih, lek sing paling cepet malih 2 minggu khatam. Wonten malih sing seminggu khatam. Cuman kalau di bawah seminggu niki wonten larangan. Mboten sing haram tapi Kanjeng Nabi mboten menganjurkan lek di bawah seminggu. Soalnya lek kecepetan niki maos Qur'ane malih mboten saged tadabbur. Tapi meskipun begitu banyak ulama sing khataman bahkan dalam 1 hari khatam. Atau wonten sing malih sing 1 rakaat bahkan khatam. Ada riwayatnya Sayyidina Utsman. Jadi mulai Isya sampai badhe subuh niki khatam. Tapi nggih lek ngoten niku mboten ben dinten mestine. Lek ben dinten nggih aduh sikile abu kira-kira niku. Nah, tapi paling mboten sing umum mawon nggih, sing umum niku wau nggih paling mboten niki 2 wulan sepindah khatam Quran. Lek misalkan ewuh ya napa lah niki perlu ndamel cara. Carane ya napa? Lah panjenengan ten langgar, ten musala, ten masjid ngadakaken khataman. Biasanya lek khataman bareng-bareng kan mboten abot. Lah waduh lek kula ngaji sungkan nggih. Minimal lek wonten rutinan ten panggenipun ten musala napa ten pundi nderek nyekseni. Minimal malih nggih melok pas ndungone khataman malih. Lah niku paling mboten. Utawa paling minimal malih wis maca Quran niki wis gak pati iso misalkan nekani khataman ya rada angel. Minimal ojo sampai duwe rasa gak seneng nang wong sing maca Al-Qur'an. Wis paling minimal paling elek-elekan ngoten. Ah, golek gak iso maneh iki sing ruwet nanti. Jadi pantene nggih panjene tiyang kan macam-macam. Wonten tingkat-tingkatane. Lah mugi-mugi niki sing kita tasik diparingi. Urip ten donya niki entah kantun pinten iki muga-muga tambah sae dadi tiyang-tiyang sing
dikarepaken Gusti Allah dadi tiyang-tiyang sing sae dan mugi-mugi madhep balik mangke dhateng ngarsane Gusti Allah dalam keadaan sing sae. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha walana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ballighna ziyarata Makkah wal Madinah fil haji wal umrah ma'as salamati wal afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang langkungipun nyuwun ageng pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.